kami sa Oval. Ano pa lang, 5:02 PM. So stretching muna tayo. Okay, let's go. So yun guys, madaling pa dito. 10K run kami ngayon. Kita nyo madilim pa. Guys, 5:10 takbo na kami. 5:08 pa lang. 2 minutes walk muna para warm up. 5:10 na guys, start na kami. Go. Start workout. Let's go. Sige lang yun, easy pace lang. Let's go. 1K na kami guys. So, ginagawa namin is jog walk para makaabot siya ng 10K. Walk muna. K guys. Ikot lang kayo. 3K na kami. So 8 lang yung pace namin. Saktuhan lang. Hey guys, good morning. Tas na araw. 5K na kami guys. 40 minutes. Sasali ito ng Puma si Madam. 10K. Training lang natin to. Hi guys. Congrats, 10K na siya. For the first time. Hindi na, batay na. Batay mo na rin. Hindi pa. Ikaw matulog. Maximum na ako. $10K guys. Congrats.